Hallelujah. Aray dayaw ni Apo Diyos. Naimbag nga agsaba tayo, dahil iti mauding Sunday, wino mauding aldaw, iti January, right? Minsan, Happy New Year manan. Yan. Nagyasaan nga nag-greet ti Happy New Year lata. Yan. Yaman tayo iti nga kanta. Kanta di jay iti may isang gayim from Labilag. Tugon na Sabat Kwiso na yung Bible School. Then iti kanta na. And yung translate ko iti Ilocano. Dawat, kararag. Yeah. Napitas mo lang pag-adal tayo mat iti sao iti dadumang kailian tayo may growth. No? No sanda nga ilako iti lapayag tayo. Naredayaw ti Diyos. Antay nga ron iti panagadal tayo iti Saon ti Apo. Medyo atindog dito yung minsay, hindi tayo trying mga concise. Lumadal tayo, amin. Kaya't kada kayo nga kuya-kuya, ni Apo Diyos timang bendisyon, iti time nyo. Mamatiyak na after this, dagiti na dumak at maturog da. Praying na sanlaan nga dagitoy at datitoy, timo bless, no di kat uray kada kayo mat nga dadita nga viewers tayo. Yeah. Iti title tayo is data monitor tayo. Basahan tayo man? Okay, the unadulterated wrath and undiluted grace. We know untainted. We know saan nga naman saan nga nalaukan nga pungtot iti Dios. Ti saan nga nalaukan nga pungtot iti Dios ken saan nga na dilute, saan nga nanayunan, saan nga saan nga nalabna, saan nga nalabay. Kuni kat puro di jay pungtot iti Dios ken puro met daytoy nga grasya na. Apay nga daytoy iti minsay when dagiti man kuna iti grasya iti Dios. Slangay nga kaslangay nga palukayen da di minsay iti grasya kas saramidan da nga bareng-bareng, which is not the purpose of grace. So, the purpose of grace is very strong nga ma-appreciate mo iti wrath, ma-appreciate mo iti grace no maawatan tayo di jay pungtot iti Dios. Tamo tayo amin nga datayo dagitoy da Israelite idi ket amo tayo nga naiyarig da nga lost sheep. No pag-compare tayo iti pungtot ti Apo way back iti book iti first chapter when iti first book of iti Biblia. Ada iti Garden of Eden, and sagana iti Dios para kada Adam kana Eva nga pagrugyan ko iti family. Pagrugyan ko iti daytoy nga race tayo. But what happened? Ket pinapanaw ti Apo daysuday iti garden. Gapu iti panaglabsing da iti bilin iti Dios. Sa kading wrath diay, nya? Na pungtot ti Apo di jay. May sapay during the Noah's flood. Kaya ba iti Apo nga kat iti amin nga patao kaya na. Ya? Kaya suna ti Creator. Muna naging tinaduma nga, kaya na nga taday-ta kita kasano nga kayaan na kat. Ya? Kaya na. Dahil naramid na reta. During Noah's time, may iti flood. Sa kali. Naming pingsan nga na erase iti tataon. Nagbatilaan nga nun, ti family ni Noah. After data, di Sodom and Gomorrah. Di ba? Kaya na nga mangpuor, pati bato, kung na sa dyan. Pati bato, ingga natatama pa nabirukan di jay Sodom and Gomorrah, anda mabirukan tanapuran karon. Nga mi jay igid iti Dead Sea, dati mauawagan ni jay nga wife's lap hotel. Kaputan nung tumagda ka kano jay nga to na, makita mo di jay nagbalin nga asin nga asawa ni Lot. Kapuji pa nakapuri ti Sodom ken Gomorrah, hindi pumanaw da ko man nagtaliyaw pa lahan suna.
And then iti maysa ket dijay Tower of Babel, di ba? Pinatakder da yung Tower of Babel, tas grupo, hindi at saan nga pagayatan ti Diyos. Kanya naramid na, winarana da suda. By giving them a lot of languages. They are different nga sao isumanda nagkainawatan. And then, panagpungtot latay kaya po kadakwada, nga nangyari, hindi maduda nga imado, nag-unite da during the reign of King David, nagpintas nga ili kumay iti nabuo. Lumimay iti panagsukir da, na-divide da after Solomon, na-divide da ito nga Israel, napukaw iti Israel, na-restore lang nga ng 1948. Imagine ang tayo di ay, United Israel during the time of Solomon. And then, David and Solomon, after Solomon, awanan na dadalon detan. Nasina-sina dahil nawatak. So nga, iti nangyari, kalakwara pungtot ti Diyos, kaputi pa nagsukir na napanatingzay. Nakari, kinontrol na isuda iti Babylon. Kinontrol na isuda iti Medo-Persia. Kinontrol na isuda iti Greece. Then kinontrol na isuda iti Rome. So nga diumayin, may anak niya po, Yesu Cristo, under iti Roman Empire. Iti Israel, winudi Kanaan. Ngam, maawagan da, iso nga maawagan da nga lost ship. Sakari, naawagan nga ito nga Israelite nga simukir, imbis na favored nation, na holy nation, peculiar people, na lost. So nga binirok ti Apo da isuda. Karabor lata ti Diyos karakwada, idin may nga inbaon na ito nga disciples na, iti Matthew chapter 10, verse 5, gana verse 7, go to the lost ship of the tribe of Israel. Saan kayo mapan kadag iti Gentiles, saan kayo mapan kadag iti Samaritanas, dudikat mapan kayo kadag iti lost ship of the tribe of Israel. While nga iti Gentile, so in my ni Apo Jesus, iti Matthew chapter 15 verse 24, kunana sa jay nga, but he answered and said, I am not sent, but unto the lost ship of the tribe of Israel. Ni Apo Jesus pinangibaganis mo dita, sa anak ka na ibaon, nudikat para laan, karag ito'y na manapukaw nga karnero iti Israel. Gat makita tayo nga iti description tayo mat nga Gentile, amo tayo amin dito, right? Kanayon nga may baga-baga ka na tayo iti Book of Ephesians, chapter 2, nga diay. Wherefore, kuna na tayo nga, Gentiles in the flesh, sa uncircumcision, and then verse 12, without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world. Dahil ito description tayo. So, deserve tayo ba iti wrath iti Diyos? Yes, right? Deserve tayo because without Christ, no hope, no God at all. Dahil tayo iti undiluted, unadulterated, untainted, awan iti mancha nga pungtot iti Diyos, kaya na nga mangiten. Kadag ito'y nga tattao na saan nga nagpamati kankwana. Isod kapwanan nga, uray di jay, famous, the very, very popular nga verse nga, usa-usaran tayo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not what? Perish. So there's perishing, right? Aday ti perishing, aday ti panagsagaba, aday ti aday ti panagkaro, panakadusa, nagito'y tattao saan nga nagpamati iti Diyos. After the cross, no saan ka nga nagpamati, tinatayan na, naipunpuna na, kanag-ungara na, asipay na itang abiyag mo. In Romans chapter 6, verse 22 and 23, dahil man dibasahan tayo amin. But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end of everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, through Jesus Christ our Lord. Ito verse 22, binanggit na the everlasting life. No, da kada tayo ni Jai nga, na-free ang tayo iti sin, na-free ang tayo, na nawayawayaan tayo, na ikat the wrath ti Apo kada tayo, we have the everlasting life, right? And the wages of sin is death. Isu nga diya nagbasulan na kito taga Sodoma and Gomorrah, niya resulta na, death. During the time of Noah, niya nagresulta na, diya aming nga thought of their heart is evil.
Nya nagresulta na, death. Ngam pipiyada gijay ta, awang ka pipiyada parehas. Ya? So dito makuna nga once nga may ti panagbasol iti saan nga panamati iti Apo, panagbasol iti saan nga panangakseptar iti naramid iti Dios, the result will be death. Saan lang nga death physically, nunikit death spiritually to the lake of fire. But, kunana to'y, the gift of God, which is the grace of God, maited para ka natuyo amin nga nagpamatikan pa na madaydayaw ti Diyos. So ba? So nga narigat nga umay itipan na kaisalakan, iti may isa nga tao, no saan mo nga bigbigan nga nagbasol ka, kan managbasol ka. And that you need a Savior. So nga nagito'y da nga mang-rejectar it son ti Apo, they believe iti biyagda na saan da nga managbasol. Dati may isang lugar nga naidistinwa, dati may isang lakay nga awan bisyuna, awan makita nga bisyuna timan. Naanos da ito. Very, nung nagay anak na iso da, very, very active in church. Awi-awisan da iso na katkunana, apedar aramidat nga basol, tak nung nakpala agbisa. Ngam, saan naman nga makita nga kanayon nga abuy-uyaw. Diba? Hanlaman ka na bisyo iti, may pakita ti basol. Nuri kat pati ti panunot, panagsao, nakam to pa yan. Katagbasol tayo. So umay nga umay, dahita nga judgment, iti bawat may sa. Expectaran tayo dahita. No iti common mo susaran tayo di kat consequences, judgment, iti soon niya po Diyos. It's not consequence. Di kat judgment. Mapantay iti Acts chapter 2 verse 24, Acts chapter 4 verse 24 kan 25, kita tayo man dahito may isang natuso nga tao. Kita tayo tinagbalin nga resulta na itibiyag na. Pakibasa. And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, Go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Okay. Adda nga tayo, iti mamit tayo nga tao tatang ano, once nga dinggan dati sa ti Diyos, kat agkintayag dawin o agpigpigirgirda. Awan. Saan ka rin? Man-mano. Bakawan pa'y. Throughout iti manong atawan nga nagpastura, awan pa'y nakita kakasta. Ngam ni Felix, inpayab na ni Paul, kaputa, highlight ti biyag. Highlight ka araminin ni Apostle Paul. Naman niya nangyari kanukuha na ito eh. Inpayab na ni Apostle Paul, tadingginan na niya ti kasabana, in kasabana ni Apostle Paul, kanukuha na righteousness. Saan nga ni righteousness by faith? Lulikat righteousness in ruling. May sa garong nga turay ni Felix. And then, ipakaawat na kanukuha na iti temperance, na pungtot lao na dito eh. Hukom na permi. And then, in preach na kanukuha na the judgment to come. Ano yan nangyari? At titigargan ni Felix, pagkakadagan nita. Ano ba nakita yung kakastawang makasabang? Awan. Kasabang to pa iso na, katawaan na ka. Kung na nga, natawaw. Nakari. Ada katok mo. No kasabang pa na iso na. Ngam dito'y, nagtigargar dahil kinasabang niya Apostle Paul. So dahil iti may isang makita tayong character ni Apostle Paul. Nga nung mga sabagat diretsaan, ibaganan niya the truth. Iti saon niya po Diyos. Kung iba nga numawatan tayo, iti saon niya po Diyos, kat maragsakan tayo nga ayo, gaya matda na nga iayat ka na tayo. Makita tayo, di kinarugit tayo, di kinaawanan, mamaay tayo nga tao. And that we can appreciate the grace of God. Hallelujah, manaydayo ti Diyos. Amen? Iti justice niya po Diyos, kat per me nga, itid na, gapoy ti basol. Anya ti gapo nga nailansan niya po Yesu Kristo. That's the price. That's the judgment of sin. Uray inayayat ng anak, san na nga piyasan na nga, san na nga insalbar iti cross. Because that's the price of sin. So ano makita tayo, di amin nga naaramin iti cross before the crucifixion. Yan nangyari. 3 hours, 5 hours before the crucifixion. Imagine tayo kadidihay.
5 hours before the crucifixion, ang nangyari ka ni Apo. Sa kari nga permi nga, nalati-lati ko. Yeah? Towards the Calvary, the Golgotha, nakaro. Why? That's the judgment of sin. Numagyaman tayo, tinaramin ni Apo Jesus ni Diyan. Sana nga kuna nga gusto, nang kuno nga kaya. Apa nga naramin na? Because of you and me. Ang tayong maraksakan. Dahil tati price iti sin. Di amin nga nangyari kung kung makita tayo di cross. That's the price. Nung saan tayo pala nga patyan, di naramin na di cross. Adapay agururay. Adapay agururay. Hanggang madanagan. Anya diay, the lake of fire. That's the final praise. Kaya kita saan pala nga mang-awat. Di naramin niya po Yesu Kristo di cross. Hallelujah. So in Revelation chapter 19 verse 20 and then chapter 20 verse 10 to 15, that's the lake of fire. So nga di ikasabada ito ni Apostle Paul, the judgment to come. Yan nangyari. Felix trembled. Ayo. Ada ba yung karkararag yung Lord? Mapanak kuma mga saba, dyan kung kasaba ako, nagtiktigargaran kuma. Dipindi dyan kasabang. Alangan nga nagtiktigargar, no ti kasabang ka, ay ayatun na kati ako. Kung na nga, syempre. Di ba niya? Manari, alangan na nagtiktigargar. Nando ko nang, saan ka nga, mamtati tights mo, may lunod ka. Medyo aktigargar basit. Aktigargar basit. Nang runa no dagi, pakastor nga ko na yung anointed. Nung saan niya? Ikasaba tayo, the judgment to come. Muna yun, dati yung ni Kristo, there is therefore now no condemnation. Karang iti amin na napanong ni Kristo. So ba? Hallelujah. So nga, before nga ma-appreciate tayo the grace niya po Diyos, masapol ma-recognize tayo by the wrath na. Before man can truly appreciate the grace of God, they must first recognize the wrath niya po Diyos. Bareng-bareng iti panang-awat tayo, iti grasya iti Diyos without knowing the grace of God. So kung unang nga namati ka iti grasya iti Diyos without understanding iti pungtot na sigurado kaduan nga resulta ko na nga aghay-hayahay tayo na laing nga. Why? Because tiyamu tayo laing iti grasya niya. We need to know someday somehow at dahil the judgment ng umay tintiro nga lubong. And then tayo nga maawatan the beauty of this grace without understanding iti worst iti wrath. Nala? Han mo nga may baga nga napintas ni Sister Eli no saan nga maiyabay isuna, di dyan medyo saan na napintas. Iti matama. Saka rin? Amen? Saan mo nga ma-appreciate ti pintas iti lukmag ni Sister Mara, no saan na maiyabay isuna, iti nakutong. Mawatan tayo? Han mo may panakil nga si kakat natayag ka, no awan ti pandak. Mawatan tayo? Therefore, you cannot appreciate the grace of God without knowing the wrath to come. Tapos nagbalin tayo maseriyoso. Daita iti minsay tayo. The unadulterated wrath of God. Saan nga may compromise dahil nga wrath? Wrath is wrath. That's the standard of God. Pungtot na is pungtot na. What's the purpose of the great tribulation nga umay? It prophesied in Daniel chapter 12, verse 1 hingga na verse 9. Kita natin man di verse 1. And at that time shall Miguel stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. That's it. There shall be a time of trouble.
such as never was since there was a nation. Kastando tinangyari during the Great Tribulation. Numagyaman tayo, tawan tayo yun. Amen. So dahil natin mawawagan nga Jacob's trouble. Iti Jeremiah chapter 30 verse 7. Dahil natin trouble na. Why? Nga almighty trouble because of disobedience. Because of unbelief. Apa yung almighty disobedience iti tao? First is unbelief. Apa yung almighty idolatry iti tao? Because of unbelief. Dahil tayo iti nadakamat iti Matthew chapter 24 verse 21. For there shall be great tribulation. Nakarong atuok nga umay. Dito'y rabaw itinagang nga kunan nato'y such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Awan ti pakaikumparaan na. So nadagdag sen, narigrigat ka ta during the time of the exile? Yes! Taawan ti pakaikumparaan na daytoy nga punto. Narigrigat ka ta during the flood of Noah? Yes! During the time iti Sodom and Gomorrah? Yes! Taawan karon pakaikumparaan na. Dayta iti judgment to come. But glory to God. Awan tayo ito nangyari. Because datayo amin nga namati ka ni Kristo, salbarin na datayo. And before that nga, adalon tayo ni Jai. Mapatayo iti 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Pakibasa yun. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. Kitaan nyo kanina ito eh. Nga, because they receive not the love of the truth. Handa nga inawat, di ayat ti kinapudno. And awan sa bali, kinapudno saan nga ni Kristo, sa kari? Anya kinapudno, di kinapudno nga natay isuna, gapuken kakan, gapukan yak, dahil dati kinapudno. Nag-resurrect isuna, tap numadan kay tibiyag, dahil dati kinapudno. But they don't believe. Handa nga inawat, dahil nga kinapudno. So therefore, anya raminan to tihapo karakwara. Verse 11, kuna na ito nga, and send them a strong delusion. Kunada gito'y nga hay-hayahay nga mga kasabay ti Grasya, kunada nga haan na kasano nga papudusan ti Apo di ay datatao kat ay ayaton na kaniso natin ang parswa. Diba? Nang saan? Without accepting, without believing the truth of the gospel. Yan nangyari. God will send a strong delusion. And that they should believe a lie. Nadagsan na mensahe. So kung nanay Matthew, even the very elect shall be deceived during the time of great tribulation. They all might be dumb, human. They all might be condemned who believe not the truth. And I the truth before the cross, and now the truth after the cross. And yet the truth is after the cross, God demonstrated His love towards us that though we are sinners, Christ died for us. That's the truth. No saan tayo nga awaton, dahil no saan tayo nga mamati dita. That's that, no dahil tayo saan tayo nga awaton, dahil tayo mang ilinking ka to have that delusion. Ako nang tisong delusion. Yan nangyari pa dito, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Pagragragsakan da the unrighteous way, unrighteous thought, unrighteous act. Nadagsan na yan. Amen? Ngayon natin ba? Revelation chapter 6 verse 15 to 17. During tribulation da ito
and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Hallelujah. Kings of the earth, great men, rich men, chief captains, mighty man, every bondman, every free man. Hindi mangyari. Pandaglumang. Pandamapanigyan tibantay si kangabatu, pandagam na kami. Why? They cannot endure the wrath of God during Great Tribulation. Diba sa iyo riya, kung kamatan na ni patay, ay kamatan na ni patay, ng itarayat ni patay. Why? Nga kayat niya po Diyos, kamatay na nga dagos. Pag nakastakad, experience yun dahil tipungtot niya po. So, mga Great Tribulation, though it's a judgment, and yet, makita tayo lata, naramida na di dyan, tap makastakad na kitira anak na, tumangad na kanwala. Dagito'y na katataw, dawatan dan, dahil sudan timang dawat, yan. Imbis tati, tata ko mga tiyempo at kunada ka niya, garansyak! Di ba? Yung saan, tatakat, batu pandagandak! Di ba? The rich man, great man, yung baglangan ng tawan, tinawagan dito niya, poor man. Oh, tinaibagan ito. Disabled man. Ang ating kunana dyan, niya. Kanyuman ka kung kunanga, yes, na kayo lang lalaki na kita. Kung kunana sigurong babae. Men, amin pinabanggit. Amin tayo na ito. Amen. Taapay. When ata, women. Na ilaw-lawan lang di women nga diyan. Actually, di ka to women. So, amin tayo diyan. Romans chapter 2, verse 5. Romans chapter 2, verse 5. Go. Basayo? But after thy hardness and iniquity, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment. Palalo niya. Tayo nyo kanina word dito. But after thy hardness and unpenitent or unrepentant heart, yan nangyari? Treasureth up unto thyself wrath against the day of wrath. Titreasure mo, titreasure ang di wrath niya po Diyos during the day of wrath. Aw, awan na garo ti kwartay at titreasure mo pa ilaang di pungtot. Ay, pungtot. Until the day of pungtot. There's a key for us na may kadli nga pungtot ti Diyos. But there's a day of wrath. Kakabsan? There's a day of wrath for those na saan nga mang-awat ijay truth niya po Diyos. The gospel of our salvation. Hallelujah. Now, Ephesians chapter 5, verse 6. Go. Let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Next verse is Colossians chapter 3, verse 5 and 6. Go. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For those things the wrath of God cometh of the children of disobedience. Okay. Ibinasa tayo itatay jay Ephesians
cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ang kanya, pahatimot lang dito Colossians 6 the same. Cometh that wrath. Umay day tanga punto. Saan mo nga ko na nga saan? Apana kanya balay mo ilag ko at saan nga makaumay day ta. Mubang nga mo nga dihol pong dihol nga balay suking basura ti ako. Nada kanya dihol nga balay, pasensya. That's data tiawag ng unadulterated. Awan ti compromise. Saan ka nga mabalin nga agbalin, saan ka nga kasla nga politician nga mapan mo pasuksukan ti Diyos. Kan kunam nga basbasitem di Diyos sa apo daytoy iti pasuksok ko. You cannot bribe God. Tapos malisan dayta nga judgment. So iti adong maningdingigan tayo, ati judge, binayadan na kami ni sunga kastoy. No day tanga na yung tawan nga judge kat mabalin, but our judge. Apay, sheep on the right and goat on the left. Ito is standard tayo po. Kanawan kan kanigid. Ay, doon, kanawan kanigid. No dito kat, wait, garami da ito. Tupa, kalding, wise, foolish, awan tinagbaitan da. Dahil tati judgment ti Apo para gito ng Israelita. Dahil tati judgment ti Diyos, hanmo nga matawaran. Dahil tati prinsipyo ti judgment. White is white, black is black. Nala tayo? The word nga kunana nga cometh, umay day tanga punto. Kano ay katurayan man. But, din basa tayo tatay, justified. Kita na Romans chapter 3 verse 24. Basa tayo, pikpiksahan nyo. Pikpiksahan nyo po na kayo. 1, 2, 3, Happy New Year, go! Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Hallelujah, nagpintas nga tinggit. But justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justified freely. Free nga na saan mo ang trabahuan. Why? Because we deserve wrath. We deserve judgment. We deserve lake of fire. Nung niya po Diyos, free nga na that to justification. Made righteous. Pinalintig na tayo. Babayan iti grasya na na tinaramid na kaya't natay sunay di cross. So na tayo mawawagan na preaching of the cross na kanayon ngay kasabara kada tayo ni Apostle Paul. Romans chapter 1 verse 16 to 18. Go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Kita nyo inulit-ulit na verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all what? Ungodliness. And then, unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Truth latain, truth latain, truth of the gospel. So, for I am not ashamed of the gospel of Christ. So, nga sa anak nga mabayin iti gospel ni Kristo. Gospel is a good news. Good news pa di na ilansanan niya cross. Karag ito'y na mga Hudyo saan? Because that's a curse. But for us to understand, it's a good news.
Maradayaw ti Dios. So nga nakatutok iti good news iti natayan ni Kristo. Nakatutok iti good news kani Kristo Jesus. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is what? The power of God unto salvation. Ano nabasa ko may isang preacher, very very popular. Kuna na dyan nga, bayaran daw iti, ano diyan? $400 or $1,500. Kata, ikararag ko ti pa na kaisalakan mo. Dollar is not the power of God unto salvation, but the gospel. To everyone that believeth, nagiti amin nga mamati, diyan nga gospel. So nagtisalonsod ka, but apay nga iti power, we know that the gospel ka power iti salvation. Sumbat na yung verse 17. For therein is the righteousness of God revealed. Ta, ijay gospel nga daytoy, ijay nga nai-reveal the righteousness ti Dios. Naala? Apay nga nai-reveal ijay natayan ni Kristo, iti righteousness ti Dios. One, it's just righteous din nangyari kay Kristo. Ta inkaro na diya inkaro na diya basol, isungarumbang nga matay. That's a righteousness, right? Mapapawatan tayo? Instead nga matay niya tao kaputi basol na, natay ni Kristo tapno subutin na tayo. And that's a righteous act. Isungay dyan nga na-reveal iti righteousness ni Apo Yesu Kristo. Diyan natayan na di cross. That's the revelation of His righteousness. Hallelujah. Matiamuti yung righteous tatak di natal na hangag-isang lumagnakat na kakastalan hangag kalya-talya luwagtugaw kat kaslang grade 1 na city re di ba? Di tamuti yung manalitid, but Jesus was justified iti aming inaramid na idinatay sunod yung cross. Therefore, our righteousness is the cross. Nala? Sinutya the cross ni Kristo Jesus. Manaydayo din. Apay nga bimaba isuna, apay nga naikat isuna the cross. Because death at the cross, life at ni Kristo. Sinutya da ka na tayo ni Kristo Jesus. Manaydayo din. Hallelujah. Dahil na kaslang All Saints Day, ti rokro tayo, akan ka na ragsak. Maragsakan tayo dyan. So, dahil tayo mawagan nga, saan lang nga mawagan nga amazing grace, no di kat amazing gospel. Dati two major gospel iti Bible tayo. The gospel for the uncircumcision and the gospel of circumcision. The gospel for the Gentile and gospel for the Israelite. So dahil tayo mawagan, dahil natayan ni Apo Yesu Kristo, dahil tayo mawagan ng amazing gospel. Madaydayaw ti Dios. Romans chapter 3, verse 23 to 27. Go, pakibasa. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nine, but by the law of faith. Hallelujah. All have sinned and come short of the glory of God. Do we deserve tayo the judgment? No dito lang a verse? Yes, right? Deserve tayong maukum. Why? Because we fall short of the glory of God.
But, kuna na dito'y, being justified freely. Justified is made righteous. Freely, by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Dati nang ibaga nga 60-40, yung salvation di tao. 60% aramidon ti Diyos, 40% aramidon. So masapol nga dati aksyon mo, tapno kastakit, may salangan ka. Nabalikog dito yung verse, no diya ti takdaran tayo. Why? Being justified freely. No free, ada inaramid mo, no freely. Inaramid ni Kristo. It's no longer free. It's no longer gift. Nga dahil itrabaho mong pala. It's only by the grace of God. That's the undiluted grace of God. Dahil dati meaning the undiluted because awan ti inaramid mo, na inayon mo, ti inaramid ni Kristo niya krus. Isuwarod ngayon bagana, it is finished. Anya pa lang ti inayon mo. Inangat nga ito ka ni Kristo, ino si kati addition ni Kristo. It is finished. No, kuna nga it is finished, it is finished. So mawagan na undiluted grace because saan mo nga manayunan tinarami ni Kristo kapoy ti work. Agpabautisang ka, tapno may salakan ka? Diyan tinayon mo? That's work. May sa pastor nga kadwa, dayem ko, kung anang anuhan kami kanong nga makapag-speak intang i-church me, ang kami nga may salakan. So nga practice da nga agdadadadadadada. Ang ba nalpas di ay cross, it is finished. Nung ka makapag-speak intang, ang ka may salakan, nakarumatan. Awan nabasa, pwede Bible na kasta. And the cross is the power of God unto salvation. Awanan may nayon mo ijay. What are It's the cross. It's the suffering. It's the death. It's the crucifixion. The death, the resurrection of the Lord. It's more than enough. Kumupailalang nga nayunan. What are Hello? Hana ka makakaumot, ada kayo magbibuya. Maragagsakan lang di puso. Kung mga ikasaba dito ito karatayo. Tapos saan tayo mabarin-baringan, tikrasya kang parabor niya po Diyos. Makita tayo ngayon. Nakaro kan palalo, dinaramin niya po Jesus, para karatayo. So mula ito Christian life tayo tata, saan ko mga barin-barin. Come to our serious walk kaniya po. So makunan natin verse 27, where is boasting then? Nati pa nang ipalangguat, dalpas nga naramin ni Kristo. So kung maminsan, ada yan nararamid tayo ini. Ngano in lead mo di may isang tao iti sinner's prayer kat kuna man ay salakan ag istorya ka in lead ko ni jay. That's boasting. It is finished in the cross. Gaputa adu ti minbrong adalugan mo barbaro talo ti pilin na. That's boasting. Hala? Pinta sa tilugan dahil dito, anong ipilid na. Yan no ang gupat, ipasagad duwa. Anong. So nga very, very careful ni Apostle Paul. Lest the cross of Christ should be made of none effect. 1 Corinthians chapter 1, verse 17 and 18.
So nga very careful ni Apostle Paul iti preaching na. Nasapay kuma, kay sumat ti karkararag kuma kanayon. Ngadi kasaba ko mga kanayon is pure Word of God. Ngati may tagtag ay kat niya po Diyos. Saan nga di jay, saan nga tatayos piman patapatamam. Saan lang nakagimong piman batu-batuin. Pakibasa tayo. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Apay nga baptize daily because ang kailangan na tayo ni Kristo. But after the death of Jesus Christ, after the transition, Apostle Paul says, sandak ngayon baon ti Diyos nga mang bautisar. Tanuday ta ti aramidat na awan iti bilag na tinatayan ni Kristo the cross. Nagpabautisar niya pa sa Kristo to fulfill all righteousness, right? Amen. But after the death of the Lord Jesus Christ, He became our righteousness. So ano ko nang agpabautisarap because to fulfill all righteousness, hanbangan na fulfillan ni Kristo. He is our righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Isuna tikikitaan ti Diyos sanan nga datayo. Pakibasa ba na 2 Corinthians 5:21. For He hath made to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. You see? Jesus Christ is our righteousness. It's not baptism. Amen. So kunani Apostle Paul, lest the cross of Christ should be made of none effect. Very careful papanunutan na the cross. Na ikasababa na Apostle Peter dahil saan kaputasan pa lang ilan sa ni Kristo. So the preaching of the Lord, the preaching of Apostle Paul is the cross. That's the gospel. Hallelujah. Ano mawatan tayo? Galatians chapter 6 verse 12 to 15. Many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest you should suffer persecution for the cross of Christ. Okay, kita nyo kanina. For as many desire to make fair show in the flesh, kaputa kayat da nga agpasikat, kaputa kayat da nga dati boast da. Isu nga, pilitan da na kayo nga pakugin. That's the Jew before. Di ba no minsan na gito na namati, wino na gito na papastor, kaputa ado ti binauti saranda ipalpalangguad da. Ay ado ti binauti saran mi. Open heaven. Nalukatan ti langit. Na minsan lang nalukatan yan. Bimaba niya pa, di nagbautisar niya pa Jesus. Hindi natay ni Stephen, nakita na naglukat ti langit. Adalang nagbautisar kat, open heaven. Oh, iyo. Daka di bye-bye, open heaven, bye-bye day ta. Ha? Now, minsan ang bit. So, dito ipilit na ka. But, behind is for their own pakaiday-dayawan. 13, kunana, for neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised. Why? That they may glory in your flesh. But God forbid that I should glory. Save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Our boasting is the cross.
Saan nga di performance mo? Saan nga no pastor ka? Saan nga di kinaaduti membro no? Aduti title mo? Nabli na bless ka no di may sa pastor ta. Nag-touch ka no di membro na iti 1.6 million. So nga, mangipakita nga na bless isuna. Ure awan nagtatouch no kaya tiyo. Importante kanya, I preach the cross and the gospel of Christ. Nerwa makawan allowance na so nga, I can live. Mga tayo. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Tati preaching ni Pastor Clifford. Baro tayo nga para sa, dahil tati mas importante. Apa nga nagbalit yung baro nga para sa because of the cross. Sumati boasting na, sumati awag iti mensahe ni Apostle Paul. Iti 1 Corinthians chapter 1 verse 18 and verse 23 is the preaching of the cross. Saan ka rin? Dahil tati preaching ni Apostle Paul. Before you can explain the grace, explain first the cross. Han mo nga ma-explain the grace ni Apo without going back to the cross. Nawatan kayo? Our sin has been justified, justly and fully dealt with by the death of Christ at the Calvary's cross, freely. Then freely and graciously gifted us with eternal life. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Maraydayaw din. So dahi tayo mga wagang tayo na undiluted, untainted, the grace ni Apo Diyos. Awan ti mainayon mo, the grace ni Apo Diyos, analpas ni naramid na amin para kada tayo. It's only for us to trust and believe. Di amin ngayon naramid. Maraydayaw ti Diyos. Hallelujah. Romans chapter 1 verse 24, 26, and verse 28. Kunanatoy, for there is no difference between the Jew and the Greek. The same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So matata, ti amin kada tayo, neither Greek nor Gentile, barbarian, Scythian, bond or free. We are all the same in the Lord. Patyan tayo di amin yung naramin na niya cross. Ephesians chapter 1 verse 7. Basahan tayo diya tarpulin na diya. Go! In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So if we acknowledge the blood of the Lord Jesus Christ, so tayan the forgiveness of sins, so tayan the riches of His grace. Agasong nga yan. So kita nyo yung binasa tayo tatay, Revelation. Nagiti na babaknang. Sulat ng birbirok ti patay. Kaputa, anda nga nakita ti mas nabakbaknan. Di dara niya po Jesus. Your money cannot justify you. Only the blood of Jesus. Romans chapter 5 verse 10, we were enemies, and yet we are reconciled to God by the death of His Son. Dahil tate anti-reconciliation tayo. The death ni Apo Jesu Cristo. It's not your prayer. Hindi ka patay ni Apo Jesu Cristo. That in the ages to come, Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace. Nauray pa gayam ti umayang nga tiyempo, ma-enjoy tayo di aglaplapusanan nga grace ni Apo Diyos. Nutatakot saved by grace, is still at dapat lang the exceeding nga grace ni Apo Diyos. So matatang at dapat tayo iti dispensation, iti grasya ni Apo Diyos. Ephesians chapter 3
The Apostle Paul states that it was a mystery, verse 2 and 3, which in the other ages was not made known, verse 5, and that it was the first revealed to him, the chief sinners saved by grace. Dahitoy nga mensahe was hidden before the creation of the world, but it was revealed to Apostle Paul. Na iso ti mensahe tayo, tatangag naman. Glory to God. Colossians chapter 1, verse 26 to 27, even a mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of his glory, of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Dadag ito na mga kasabay about the mystery, sugaron nga mystery, sungahan nga na-reveal, ti ako ta, staying nga mystery. For your information, God revealed that mystery to Apostle Paul. Iso nga at daan tata, mauawatan tayo na niya di mystery nga niya. The mystery of the grace of God, the mystery of the body of Christ, the mystery of the rapture, the mystery of the falling of Israel. That's the unsearchable riches of God. So nga mawagan na undiluted iti grace ti Apo, because Romans chapter 4 verse 5, to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Dapat i-work mo nila. Sumumbati amin. Dapat work mo ta. To him that worketh not, but believe on him that justifieth the ungodly. Are we ungodly? Yes. Ungodly saved by grace. So awanting trabahuan tayo, inaramid amin niya po Diyos. Dahil preaching do this and do that and you will be saved, right? Aminom na ito ng sacrament stop na may salakan. Saan ka nga nabunyagan, hindi ubing ka, namatay ka, mapan ka limbo. So may kararagan na ito si bibiyag, si katak, mapan ka dyan, purgatorio. Hindi na kararag na ka manan, papanamay yan eh. Dilangin, nung ay si katilas nga natay, sino nga may kararaking ka, kaasi ka tayo. Nalpas ngay naramid ni Kristo, awantin trabahuan. That's the undiluted grace of God. Galatians chapter 2 verse 21. Give me 5 minutes. 10, siguro 5. Go. Galatians chapter 2 verse 21. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. You see? Awan mamahay natin ipapatay ni Kristo no ti kinalintag kat magapuy di lintag. Ay no, di kinarighteous kat magapuy di law. Isugaron nga Christ is the end of the law. Ipapatin pa lang ni Brother Leo nga mga adal iti law. Kaya nga nalpas iti lintag. Dati yung ti grace niya po dito. So may papahati tayo may man nagitilintag, karek ni membro, kasi daan. Nalpas nga na tayo ni Kristo di cross. May papahati pa lang dahil talintag, ngayon pagapuan iti, dahil talo mapagapuan iti kinalintag, awan sirbi natin natayan ni Kristo. Sumubli tayo masumubli, dyan natayan ni Kristo, sumubli tayo masumubli, dyan cross niya po sa Kristo. Masante yung mabaring-baringan, ito na kay salakanan. 2 Timothy chapter 1 verse 9, basahan tayo amin. Go. Who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Okay, the question ka, nusikatin ang isalakan itibiyag mo, anya ti purpose mo na mangisalakan itabiyag mo. Di ba niya?
Ay tapno mapan ka dya langit. Yes, anyabay. Awan. Anyabay ti purpose mo. Nung nakita nyo tayo dito, at dati purpose iti Diyos, who hath saved us and called us to the holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Nabasa tayo tatay nga God will show us the exceeding riches of His grace. The days to come, which was given us in Christ Jesus before the world began. So nga, who is the author of our salvation? Ni Kristo, ni Apo Diyos. At dapat i-author nga maysa, at dapat iti nang i-author iti salvation, awan, ni Apo Diyos lang. Tanutaw lang iti nang i-author iti salvation, kat Pilipino isuna kasanungan iti Afrikano. Kung tatangay, kas paringan ni Virgin iti author iti salvation, kasanungan mapanisuna di Amerika, kat ban iti biyahe. Ano ba ang may salakan nagititao iti? But finally, in Ephesians chapter 2, Paul, by the Spirit of God, sunat tinang isum up very beautiful. Ipanang isum up na. Why? Sumurot kayo. Ephesians 2, verse 1 to 9, kuna na to'y, and you have He quickened, made alive, pinagbiag na ka, who? He, who? Jesus. Who were, sino ka? Dead in trespasses. Nala? Ni Kristo, pinagbiag na ka. Apay, sino ka gamin na yan? Natay ka. Nagipon beta. Verse 4. But God, who is rich in mercy. Who? God. And then, for His great love wherewith He loved who? Us. Datayo lang niya ayat. Sino nang ayat ka datayo? Ni Apo Diyos. At dapat ayat intertayo ka ni Apo Diyos. Awan, buong ti ulo. Sa tukunang madati mga raminang na salvation mo. Buong ti ulo ti ito. Kaya balay, karkaro ka ni Apo Diyos. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Pinagbiag na tayo. Papaan kan Kristo. Enjoy na pa na tayo kan Kristo. So ako na ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I, but Christ liveth in me. So ni Kristo tagbibiyag ka na tayo. For He bought us with a price. And then, verse 7, that in the ages to come, what? He who, Jesus, might show us the exceeding riches of His grace and kindness toward us through Christ Jesus. Verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Ibasa tayo amin, go! It is the gift of God. Gift ba? Iti yung trabahuan? Nakaslaka diya may isang ubing mapan ka niyang tinakakanti, ti gift ko akat kastoy. Is that a gift? No, kikil. Hallelujah. So, can we appreciate now the undiluted grace of God? 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Dapat talong verse, go. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Hallelujah. Who will deliver us from wrath to come? Jesus. There's a wrath to come. Umay nga umay dahil tapungtot iti Diyos. During Great Tribulation, dahil tati umay, dahil tati urayan na kitisahan nga namati. But, kuna na to'y, and to wait for His Son from heaven during rapture. The sweet by and by, we will meet the Lord in the air. Why? Because He will deliver us from the wrath to come. Dati yung amin nga namati, di trabaho iti daga.
Ang nga kaya tiya po mamunag tayo niya pungtod na. Why? Namati tayong kankwana. I-save na da tayo. Ala na tayo sa tangatan. To save us from the wrath. Di preaching ko ini, dumalang tayo to great tribulation. But I stand corrected, very clear dito that God will save us from the wrath to come. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 11. For God hath not appointed us to wrath. No kitaan tayo dito wrath nga daita diya Jacob's trouble. Anya diya Jacob's trouble, great tribulation. For God hath not appointed us, appointed. Hanangay na pointaran nga nagiti amin nga namatikan ko na kat dumalanda iti pungtot na. Nalpas lagarudan ni pungtot iti Diyos kat agdan di cross. Anya nga sirbina nga grasya iti Diyos no rumabas na yung palaan di pungtot na. Mawatan tayo. Dahita ti ayat ni Apo Diyos kada tayo manaydayo ti Apo. Mawagan ba nga gospel? Yes! Mawagan ba nga good news? For God hath not appointed us to wrath, but obtained salvation by our Lord Jesus Christ. By our Lord Jesus Christ. Not by ourselves. Who died for us. Sumublila tayo ni cross. Sumublila tayo yung naramid ni Kristo. Awan kinaka-address ni karamidan tayo. That whether we wake up or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. So, nga tiramidan tayo kuma, na ito'y tininsay nga comforting word ka natin. Rapture is a very comforting message. Second coming is very comforting message. Kaya ito'y na nga, mumururay dito second coming. Saan nga kabutbutang? But, before the second coming, ay ka, sweet by and by. Nala? Anto yung bang among iti opposite iti judgment? Katanya iti opposite iti judgment? Grace. Niya iti opposite iti war? Niya iti mabasbasa tayo kanayon iti libro ni Paul? Grace, peace, mercy, love. Nala? Kanayon na iti benediction na. Because we don't deserve the judgment to come after believing of His death, crucifixion, burial, and resurrection. Nakita yun yung purpose na dito ng mensahe. To understand the beauty and the patience of God. And the kinauyong iti judgment ng Almighty God. Can mangipakita, this message is for us to comprehend that it's only by the untainted grace of God that we have been saved. And we are living under that unadulterated grace of God. Mangipakita nga dito yung mensahe, madadalan tayo tatay. Asay conclude. Umay tayo kumang maawatan tayo na amin kat kinaramid ni Kristo. And that we are no longer under the power of the law or that wrath to come or that condemnation and curse. No di ka, we are under grace niya. Romans chapter 6 verse 14, our last verse. Basahan tayo amin. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Dayo ti Dios. So no under tayo ti grace niya po Dios. Umay palaan ba di wrath? Imagine niyo ba? If we are under the umbrella of grace, saturated by the grace of God, do we deserve palang di wrath? Saan, right? Tadakan di parabor ti Dios.
Alangan nga pinaraburan da ka, o sige, paraburan si ka, nga madusdusa in the tribulation. Kasi ba? Saan? Ta, awan mo't ti sirbi, no kanyak kumamot, awan mo't garudan ti sirbi, ti cross ni Apo Jesus. No namati at kankwanaan, ija amin nga naramin na yung cross, and then itulak na pala ni Great Tribulation, awan garud mo't ti sirbi ni ti cross, na pinatit. Nala? And it contradicts na gito'y nakabasbasal ti Numbers. But praise God. God will save us from the wrath to come. God did not appointed us for that wrath. So, the grace of God is all about Jesus. The unadulterated, undiluted, untainted grace is all about Jesus. So nga kanayon nga mabasbasa tayo ti Biblia, tayo ti word nga, through Him, by Him, because of Him. Nala? It's all about the Lord Jesus Christ. Glory to God. Father, we thank you for giving us this message, for us to be reminded, and give us warning for the wrath to come, that every one of us will enjoy, every one of us will treasure the message of the grace of God. That makita niya po na we are so privileged, blessed enough for helping us by your grace. At nukastakat mamati kami, tinaramin mo amin in the cross. And thank you for saving us. That you did not appointed us for that wrath to come, but for you to show to us the exceeding riches of your grace. Salamat, Lord. And it's our prayer for our loved ones, friends, neighbors. Nakita namin nga, pulse niya po. We pray for their salvation. We pray that by your grace and by your mercy, one day, they will understand your plan in their life also. That they will come to realize that we are all sinners that needs of a Savior. And salamat, Lord, for your word that is finished. Everything kat inaramid mo, everything kat paraking ka. Awanan ti mabalin mi na maaramid pa kapwanan ang alpas ni naramid. You deserve all the glory. You deserve all the thanksgiving, acknowledgement. You deserve all the praises and adoration. You are worthy. You are holy enough. Kaya ito na aming inaramid mo. Salamat. Therefore, help us. Help us to walk with you seriously and focusedly, O God. Saan kami nga mangibat, because kanayon may acknowledge it. It's only by you, for you, through you, and because of you. Thank you, Lord. In Jesus' name, everybody say,